وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صلى الله عليه وآله وسلم بماكي كان كفؤ صلاة على النبي بركي ودا يمي بماكي ما بين الصلاتين لا يرد وفو هكذا صلاة النبي ركتاك وفي يقتيو سافوك رجول قول نلادو سوقتاك وقتاكم sakka to rajulu gore nelaado ma ko wada hakkunde salatu jilmi ligon yiltitaake hewto yeyi ido ngandi e yetta seeda ci salatu ala nabi ahammiya salatu ala nabi no hawni ido ngandi ko salatu ala nabi woni sainde wadda mo be baraji woni na laabi woni alaba nde wadda salatu ala nabi wa be baraji julu go nela sarti na kay tawda laabi ko di baraji ni woni hebude mum na fekkiti donc pour wadi haray kala ko fukkora salatu ala nabi nela no ma kay juula e mabbe tay wad salatul batra tay juulu e mabbe julde tajunde barki be landa ko num woni dum be ma ko wi gol allahumma salli ala muhammadin wa sallim harawatali wa ali muhammad ma wi go sallallahu alayhi wa sallam nandirden non honko salatul batra ko salatu mo barki tajiyem sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yani kala ko sa juula e mabbe be wattambe e ngura mabbe den der ton sen dadi non enen tigi se yuro de do ko min lande to be nguru nen no tawa yuro de men dal nala to yi do ngi jam yi hada don be ngure ne fo no jam ko rewbe kam fotti be yuro ndi takambe ko bobo no jam ko bobo be mon lannodirde oɗo toɓɓere mo wonde ngarde mum hannde ko fii salligi on ko wiyete ko ɗum wiyete nazafa kaala arabe na laaɓal ma inna tahara ko laaɓal ka lukatul arabiya andi ko luka e istilahu kono woni luka ado nelaɗo neleede tawa arabu no wowlede arabu ko wowlayno kon har arabu no wolde goɗɗum islamu on kañum kadi ara tun tawta arabu ɓen e nden inde nde ɓe wolda islamu on sansa inde nden seeɗa e ton faami wano julde ko du'agol ko wiyeteno salatu ado l'islamu arde ko du'agol joni noon l'islamu ari tawti haala arabe kam wi salatu toujours julde nden ko du'agol kono waɗi assalatu on hannde kadi silatum ilallah yani yettor ɗum yallah bon wano ɗo kadi l'islamu taw arabe no yimnude laaɓal tahara laaɓal nazafa l'islamu waɗi istilahu yaltin toon geɓe tati e nder ngal laaɓal o jonni ngal yimde tati o wi ngal laaɓal alwudu o wi ngal laaɓal attayammumu o wi ngal laaɓal alghuslu tati non koye laaɓal ɗi jeeya longal salligi tamamuye o ngeli ke joni noon jomiraɓe gande ɓen ɓe fof ɓe fotti ɓe lurra juulowo no waɗɗimo salligagol mazhabu ay goto yeddal ɗum hiɓe fotti kadi tere ɗen ko loodeteɗe e masketeɗe o ngeli ke e jowɗenterɗe noon looteteɗe e masketeɗe ɓe yeddodiri façon lootugol ngol e façon maskugol ngol ɓe interdit taw ko wiyete saɗaliɗo ɓe fof maɓɓe fotti ayatul salatu on ko ayatul muhkama aya jippiɗo fi salligi on ko muhkama
ɗo andi muhkama ɓurana wi minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabe o okaru mutasabihatun ɓe wi noon ayatul wudu'i on ko min ayatil muhkimati aya ñaawirɗo yani ñaawojenen koye makko tuggete sa falama firude aya mutasabi koye nattugo e muhkama ko ɗum sifirago yalta muhkama noon sa firaymo kono o woni ɗon noon firittamo ala kanaɓamo ɓe wi wo muhkama at-ta'wili fi tanzili kanko firangon ko ka jippi ɗon no jippori ɗon noon eton faami Allah dali بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين آية اللي يقول لني ويكونوا يجلبه إذا أودوا حرف سبتي إذا قمتم سيوم إمانك yani si on faalama immanade julde nden oɗo immanagol ma Allah faandi na immagol daro inna la yaade juulegol na on immande ɗon ko ari ka ɓernde maga ono joni tu waɗani wagu toon yoni ka wiɗa ɗon wagu toon yoni hono hikki ɗon ɓernde nden fewti julde nden ka ɓernde nden fewti julde ɗon ko ɗon a immanike ɓe mari sifa on kinaya ko ɗum wiyete kinaya ka haala arabu har haala kanko a woolika kono directement nano woniri ka kene noon woniri ka nder par ce que so yimmi joni immagol enen kamne ko a immotamɗa ka enen kadi mari mana ɗum ara tawa goɗɗo no marno ɗo tere ara tawa o didit o waɗi sobasima na he kaari immanike darnugol ngol hay si fewdo ko woltaɗo ɗum o waali ka non kaari immanike mo hunde kaari ko on mana ko kinaya Allah daari son immanike julde nden on faalama immanade julde nden ɗo natuma immade ɗo julde nden waɗa toon koko wima ɗo exemple natuma miɗata ɗawida Allah ko ba ko ɗon salligotoɗa ko seede awa ko tumatta e ɓernde nden yimmiri waɗugol on faandike hono attoɗo waddata ho Allah wi yahe looton yahe laɓɓi noon terɗe nayyi faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi loote geeje mon ɗen e juuɗe mon ɗen haka cuɓɓuli oɗo ila wona faade ka cuɓ na haka cuɓɓuli yaani na awa loote ha ɗo wi oɗo ila ko bimana ma'a faksilu wujuhakum wa aydiyakum ma al marafiqi si tawino ko loote haka cuɓɓuli ko ha ɗo waɗe lootire loota toɓɓum ɗum si minni joni ɗo fifti so yaati ɗo fifti haka suudu handi ko haɗo arata ka findi maadi a fitta nder ga ɗa kadi so innama ko loote ha ka coɓɓuli ko haɗo hayota soɓɓundu lotta a lotta soɓɓundu futa soɓɓundu ngo lotte ndu on ɗon ila ko bimana ma'a ko wasi il faut jangge nawo ko honto ila ka ɗo nde qur'ana hara ko hende mo yaade ma'a ko sellinenen ka haala men ɗo ko ka suratu nisa'i ka Allah wino hakkude men ariyati maɓɓen wala taakulu amwalahum ila amwalikum la taakulu amwalakum ila amwalihim la taakulu amwalihim ila amwalikum yani taw ñaamudu jawle mon ɗen faade jawle maɓɓe ɗen kono yarata taw ñaamidu jawle mon ɗen e jawle maɓɓe ɗen yani jillindira ñaama ko on ko bimana ma'a loote to ko waɗi ahlu sunna ɓe wi ko yo iwre ga lootugol ngol ɓay o wi ilal marafigi ɓe naɓi kamɓe waɗi ila on gaaya ila on wata fellude gaaya ila on gaaya ko hattode Allah wiyaale hata soɓɓudu ko wi wondude soɓɓudu ɗum koyo lootude junngo ngon soɓɓudu ko waɗi hay ahlu sunna num dago no fotti soɓɓum ɗum ko lortendu bon ɓe wii woɓɓe maɓɓe wi ɗawa lootirde ni uraga woɓɓe wi tawa iwrde ga ɓe wi kayfa maktasal yanno faande ɗa o lootirta inda madhabe ahli sunna amma inda ahlil bayti ɓe wi ko ga iwrata fuɗɗoɗa ɗo hara soɓɓu ndu naato loota jippinaya tundi yaltira ni kamɓe hono ɓe lootugol ngol kono ɗon ɗon ikhtilafu ɗon wala probléme ko woni tun lootiroɓe ni ɓen se wattanila moƴƴa buye maɓɓe a salligue on ala timmude soɓe soodi ɗo haɓe gayni andi o soɗagol ɗo a fuɗɗaki taw salligade ko ɗum ɓe ni inda soro'i hay laklari ko wi ko saha nde natanta hunde nden
a fuɗɗakinde taw se soodi ka ɗomaɓe ga ndeɓe loota juuɗɗen ndaare ko ɓuri kon ko ni watta ko haɗo ɓe yiggata ɗo dow ga yiggatake ɓay soɗanoma pourtant kon ko soɗano na ndiya salligi na salligi on noon a gayni e tawa ɗo salligaka no ɓuuɓi noon e ton faami ɓeeɗa wi ko a ƴettuɗo yigga yaltinoya o yii ala ko heddi on ikhtilafu ɗo on ɗon probléme ala e makko e yewtati woni mo ɓe kon ɗum wi kama sab mum bon Allah daali ɗo toon faksilu wujuhakum wo fuɗɗori geece ɗen joma gande yeddodiri ka ulama waɗo sunna woɓɓe maɓɓe wi ko nowru e nowru woni yeeso kama sabalil bayti ɓenni yeeso ko ndu honduma juutudu ɗo e nduɗo gordu kadi waɗi ni kadi haaɗi o kadi ɗuɗo haaɗi ɗum haade ko ɗum woni yeeso ɓurɗal lootugol yeeso gon kamɓe ko ni yiwrata jippora lootugol yeeso ka salligi maɓɓe ɓenni wo salligotoɗo ka yeeso e sulmotoɗo tun haɓna salligotoɗo yo sertu ka haalul bayti andi sulmotoɗo sa ñeɗi ndiyan ɗon wadde ni sika salligotoɗo noon ko ayru dow ga loota jippina ko ɗon ɓe salligortal yeeso ngon eson faami bon faksilu wujuhakum loote geece mon ɗen wa aydiyakum e juuɗe mon ɗen wamsahu bi ru'usikum maske yoga e koye mon ɗen wona hoore nden fof niya masku ɓay ba'ul sabat ba'ul ba'a ɗon no ɗo wamsahu bi ru'usikum ko ɗum ɓe inni kullu majrurin lafdan mansubun mahallan kana haw kala ko waɗa majruru ka konngol a taway ka nokku si jarri on ittama ko poccal wonta ko mansubu mahalla teɗo nge ton danade ko honɗum wonno si ba on tawano ka ɗon ɓay woni wamsahu bi ru'usikum ko fiyon ɗum pocciri signiji on ka ru'usikum ley sabu ba on wiyete harfu jarri ko masro o ley si ba on non ittama honno wirteno wamsahu ru'usakum o yim kullu majrurin lafjan ay ɓay woni zarru ka lafju ko mansubum mahallan ka nokku ɗon ko poccal mari ɗon ko toɓɓere den itti poccal ngal eson faami wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum hino ka ikhtilafo yari ɗo maske ko e mon ɗen yoga e koye ɗen Allah daali bi ru'usikum wona horne fof jomiraɓe gande ɓen ka masabuji yeddodiri imamu Abu Hanifa o wi maskugol hoore nden no yona honndu woturu sunnayankejo noon o wi honndu woturu no yana ni par ce que Allah daali yoga e hoore nden o wi sa waɗi ɗo honndu ara memi yoga e hoore nden ka imamu Maliki wi ko ni watta addaga wona farilla watta ni wona sunna holno salligi anduɗen ka imam Ahmad ibn Hanbali tawtimo ɗo imamu Shafi'i wi ko rubu ras a waɗa hoore nden feccanayi masque a feccere wotere accade fecce tati imamu Shafi'i wi o parti ɗo ko sengo hoore nden o parti ɗo ko sengo hoore nden o parti ka tindiro ko sengo hoore nden o parti ga ko sengo ɗoni fecce nayyi ko an gandi siko ɗo maskata est ce que ɗo est ce que masque tun nokku gootu ɗum to imamu Shafi'i donc ko sunnayankejo kama tabanil bayti ɓe wii ɗo e ɗo e ɗo no jiiɓa siko hoore kono ka ɗuure ɗo ko hoore ɓe wi ɓe wi no yona kolli tati siɗa faala kolli tati sina ɗum ko ɓuri no moƴƴude kolli gewre nden fof wallinaka tumbere hoore addaka tiinde woni maskugol sabu no winde tawi muslim ñalaɗo townande metelol mum ngol sorna junngo ngon waɗa ni artira no windi ko tawi muslim ɗaɗon faami donc maskugol hoore nden noon wa arjulakum jumhuri ahlu sunna wi ɓay laamu on ka arjula poccama dow ya toɓɓe on ka aydiya dow to poccama dow ha mawɗo on ka wujuha poccama dow ɓeyni koyɗe ɗen ko juuɗe ɗen e yeeso ngon tawti koyɗen koye loote ka halul bayti ɓeyni sellata ɗon e ulama oɓe tunna buyi tawti halul bayti ɗon ɓe wi ko waawu holli en yo juuɗe loote
Allah dal wamsahu faksilu wujuhakum andi geje de ngoni faksilu o wattali yeso don kadi waksilu aydiyakum o ni tu wa aydiyakum lote geje den e juuɗe ɗen on ɗon holli e juuɗe ɗen lootete ko waawari ɗon ka hoyni wamsahu biru'usikum maske koye mon ɗen wa na waaw kadi ari wa arjulakum si tawi en gombini waaw won dow to ko kanko holli e juuɗe loote en yeddi o waawle ga o hollani koyɗe maske haɗa en naati ka Allah gaaruno أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض وجبا يدفن سنغو يدن سنغو الله يتنن غدو بدو مي هونو نجوبي دي كار bon joni non jomiraɓe gande ɓen ɓe gallurral ɗo ngal no mari doole molanaɗo jon gandalje goto ka ahlu sunna wal jamaa ko hirtani en ka mayata ɗon imamu Fakhruddin Razi ka tafsir makko ɓe gani en ɗo yewtere makko nden قال الرازي في تفسيره الكبير رازي وي كتفسير makko jano وي اختلف الناس في مده رجلين وفي غسلهما wo yimɓe ɓe lurri lootugol koyɗe ɗen e masugol koyɗe ɗen o wiyeteɗo Gaffalu on ka tafsir makko o itte Ibnu Abbas e Anas ibn Malik e Ikramata e Sa'biyu e Abi Ja'far Muhammadu bun Aliyul Bagir ɓeɗo wi anna alwajiba fihima ko waɗɗi ka koyɗe almasru ko masugol hombo wi ɗum Ibnu Abbas wonko sahabajo Anas ibn Malik e Ikramata e Sa'biyu e Abi Ja'far Muhammad bun Aliyul Bagir oɗo ko Sa'bi ɓeɗo wi ko waɗɗi ko weɓɓen koyɗe maske kanko Fakhruddin Razi ka tafsir ɗon o inni wa huwa madhhabul imamiyya wo ko ɗum waɗi laawol imamiyya ɗum ko ahlul bayt shiya on mina shiya wo jumhurul fuqaha e mufassirina wo fuqaha ɓe buye tafsiroɓe buy kadi wi'i farduhuma alkaslu wo farilla on ko lootugol o wi joni noon Dawud al Asfahani wo Dawud al Asfahani wi yajibul jam'u baynahuma wono waɗɗi ka hawtindira lootugol e maskugol wiyeteɗo Dawud al Asfahani wi ɗum o ko sunnayankejo wa huwa qawlu nasiru lil haqqi imamu Zaydiya Hasanul Basriyu e Jariri Tabari ɓeɗo ko ulamaɓe ahlu sunna wonaɓe sahaba ɓe wi almukallafu mukhayyarun bayna almasihi wal ghasli wo moko bano suɓindina simo faala o loota simo faala o maska ɓeɗo ulama'uɓe sunna ɗiɗo ɓe wi ɗum o Imamu Razi woni fillade kanko Imamu Razi o wi wa hujjatu man qala bi wujubil masihi o wi wo dalil wi'uɓe ɓen yo koɗɗe maske dalil wiɓe yo koɗɗe maske o wi mabniyun alal qira'atayni woɗum no mahi e jow jangande ɗen ɗiɗi noon ɗum jangande onde ko wiigol wa arjulakum masira laamu dow e wiigol wa arjulikum masira laamu ley to andi ɓe ngisi wiyama arjulikum haray woni arjula woni ma'tufun ala ra'si fa inni wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum silamu masirama ley haray o woni ma'tuf ka harfu jarri on tawdi masgol hoore nden oɗo noon wi wi'uɓe ɓen yo koyɗe maski hiɓe mari dalil e jangandeji ɗin ɗiɗi noon hiɓe mari dalil ka arjulakum hiɓe mari dalil ka arjulikum ɗum ko imamu Razi ko ngelke o wi ala qira'atayni al-mashhuratayni e dow jangandeji ɗi lolluɗi ɗin o wi wa faqad gara Ibnu Kathir wa Hamjatu wa Abu Umar wa Asim fi riwayati Abi Bakrin anhu bil jarri o wi ɓeɗo jangi e fillitade jangande Aboubacry kono kamɓe ko jarruɓe ni arjulikum fiyo koyɗe ɗen tawto hoore nde gara ko maskete ɗum o wi wo qara Nafi wa Ibnu Amir wa Asimu fi riwayati Hafsa bin nasbi ɓeɗo jangiri e fillande Hafsa waɗugol laamon poccal dow ko arjulakum
وإن أما القراءة بالجر فهي تكدي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس وفي جنجر قلام وفتح مليك أرجلكم هذا يتي هورندن هذا يتي كويدن واتي هورندن وكويدن وني مسكتين تسوف فهمي فكما وجب المسح في الرأس ونوقر مسح الهورندن فكذلك في الأرجل هذا يكون قد وقر كويدن ونجلك قلت ما نقولي وأما القراءة بالنسب ستينك أرجلكم ميا فتشلدوا فقالوا أيضا وبيدون كد إنها توجب المسح ودون كد نوئن مسكوغل وعليكم السلام ورحمة الله من سانتنا برنامج على جي من تاي ودي يوتر هنده في سالجيو كفي مسكوغل كوي دلوتو كوي دلوتو تاو من كوي تسون فادي بيبي عندي جون سي جانغاما وارجول ko modi budama do famde seda so jangama wa arjulikum atal jinayati decision no anda haray arjuli on ko ma'tuf ala ras ka parce que ras on ko majrurum bi harfil ba'i on ko min hurufil jarri ko ru'usi on matira sinyi dina matira na lei ko sabu ba'on bi ru'usikum ba'on ko harfu jarri ci wakta wono wa arjulikum lamu ka jili masirama ley don discussion ala nan di ko den ko marketede ko holto discussion woni ko ti lamu on poccama do wa arjulakum loto be ko de ko won jefti dadi imam razi non ko min ulama ahli sunna ko burdo wawde tafsir on ka ahli sunna woni woldi o wi wa afa amma qira'atu bin nasbi amma jangil gol arjula on wada mo poccal do aidan fadalu aidan innaha tujibul masjid wodum non kadi wadina maskugol في أبي وأرجلكم تنكر كتن هذا يقول لكم مسكتين ويسلم كل وذلك لأنه تعالى قال وامسحوا برؤوسكم وألد علي مسكي يوغاي كويدين فرؤوسكم في محل النسب ورؤوس أولوكم فلا تفصلوني كباو غاريكم فونتيني رؤوسهم في محل النسب يعني رؤوسكم فلا تفصلوني ففصل جيدون كوكباو غاري bonniti joni farbaɗo haɗi komin dendam kono mbay koto a yetti ɓiɗɗo makko ha hin komin dendam oui ko kunda sabu hum bonniti ɓuɗo soynima hallu nafiri ko nokku ka foccete woni o wi ko mahallu nafiri bi amsahu li annahu lmafulu bihi sabuna kanko lmaful on wamsahu maske honno maskete ore ɓen ko de mafulum bihi kana haw kondum o yejitiri nawde mafulum bihi ko mansub ko poccete ɗum mafulum bihi yani ka gollal ngal waɗata ɗon ton ko ma pocce aduna bon o wi noon joni to en naɓay tum darsu on ɗo ɓayo ngarsiray si heɗotoɗo yahen noon ɓe tayon وي ولكنها مجرورة لفظا كلنا مودنا جرك كونغو باي باري بالباء فإذا أوتفت الأرجل على الرؤوس سكوي كويك دي وقتا ما يهورن جاز في الأرجل النصب هذا إنه دقيقة كويك دي كوادي فوتشال دو ويا أرجلكم أطفا كولتو من وقتا فعلى محل الرؤوس وفلاتك رأس ونو أدبا ونرد فرون أطفون كفوتشال فوتشال دل كأرجلة kongal ko kama halbi nasbi ngal yetti tato fani wa zaga jarru atfan sino wayi kadi wadede jarru ka atfu ala zahiri bay ba'un nodon idha thabata sino tabiti فنقول ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النسب في قوله تعالى وأرجلكم وقوله وامسحوا هذا سنو تبتي كل أدي أرجلهم يفسدوا وامسحوا وامسحوا ستي بيون على يسرون كما رؤوسا وانت يسر كفوتشال تتنفعني وجود أن يكون هو قوله فاقتلوا لكن العاملان إذا اجتمعا على مأمول واحد كان إيمان الأقرب أولى ومي سفيجي بينا قول بدودك هالا عربو يتقول كباتي كون وقت دايلون دابو دمقلي يتقول كوئي جوني وامسهوا برؤوسكم وأرجلكم واو أتفناتي يتقول أرجل أو وقت رأسهم كان ينبو دبار اللي دباي واو أتفنو إذي يوتين قول مؤون جملة دون جوني تاي أيديون دوتو
oɗon yimɓe ɓe fof trompa oɗo ko sunna yanke joni wawi wolde ɗum si tawi ko alu sunna oɗo to ɓurma wawdena haw o witte fakku imamu radi hay ton faami ottuma o wi fa wajaba an yakuna amila nasabu fi gawli wa arjulakum qawluhu wa qawluhu wamsahu fa sabata idan an najida ata arjulakum bi nasabi llami haray kadi fi wondema wiigol wa arjulakum foccalamu dow o wi ɗum kadi tujibul masli wajibini maskugol fi ɓurana wi wa arjulakum holli ko heɗen ko masketeɗe sabna ko matufan ala mahalli nasbi ɓay ɗum wamsahu ru'usakum ko mahalli nasbi on ɗon mahalli nasbi ko ɗon arjula on waɗa atfu ko ɗum si arjula fe foccaddo ɗo waɗa ko fami yewtere nden ثم قالوا لا يجوز دفع ذلك بالأخبار أن لأنها بأثرها من باب الآهاد ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز بيدون دو واتاك بني تريد خبارو إن حديث جو خبارو جو تندر حديث بني تيجو القرآن وولي سبب دكتات يكترى خبر الآهاد بني ترى القرآن وولي ما في بنيانو نوالي دون إن ودي نياور الإسلام بيد القرآن واجب بني بني ترى حديث lootugol koyɗe ɗen ko hadise ɓe ƴetti ɓe bonnitiri ko ɓurana wiyo maske kon ɓurana wiyo maske ko hadise ɓe addi ɓe bonnitiri ka ɓurana heɓata ko toon kamɓe sappi mas lootugol e ton faami joni noon ɓe wi joni noon wiyette ɓengal ɓurra ustafo a ɓurno gawɗo janngude ɗon jeɗɗo ko tabina ga ɓe jangi oɗo aya ka salligi kato e maɓɓe wi'i wa jangiri wa arjulakum ɗiɗo e maɓɓe jangiri wa arjulikum ɓurno gawɗo janngude ɓe jeɗɗo tawi toujours no woniri wo hoore nden ko koyɗe ɗen tawtata yani koyɗe ɗen ko hoore nden tawtata koyɗe ɗen ko masketede premier maɓɓe ko Nafiu bun Abdourahmani Laysiyu ko o wonno ɓurɗo wawde janngude Madina ko hitande 169 hijiri yaw maayi ɗiɗaɓo on ko Abou Amiru Abdoullahi bun Amiru oɗo ko kanko wonno gaari ustami kanko ɓurno wawde janngude ɓe sami ɓen ko hitande 118 hijiri yaw maayi tataɓo on ko Al-Kasani kanko wiyete Aliyu bun Hamdatul Kasani kanko ɓurno wawde janngude Kuufa ko hitande 189 o maayi ɓeeɗo tato koɓe janngirno ko wa arjulakum heddi ɓen Ibnu Kasir ko wiyete Abdoullahi ibnu Kasiru Dariyu ɓurnoɗo janngude wonɓe Makka ɓe hitande 120 hijiri yaw maayi o ko arjulikum janngirayno e Abou Umaru Zabanu bun Alaul Mazini gaari ul Basara feƴƴinnoɗo hitande 154 kanko ɓurno wawde janngude Basara ɓen e Hamdata bun Habibul Ziyatu gaari ul Kufa hitande 156 hijiriya oɗo kadi ɓeeɗo tata koɓe janngiri ko wa arjulikum jeɗɗaɓe maɓɓe on ko on ɗon jang ko wiyete Asimu bun Abi Najdiyul Usdiyu gaari o Kufa feƴƴinde tande 128 oɗo janngiri arjulakum janngiri arjulikum sendi fote hakkude kono ɓe fof ɓe fottani koyɗe ɗen ko hoore nden tawtata yeeso juuɗe ɗen ko yeeso ngon tawtata on faami ko wonɗen e ɗaɓide ɗum ɗo ɓayo aresiray woni joni noon aren ka jomiraɓe jande ɓe yewti kon premier maɓɓe no inne Al-Faqihul Bahhata Sayku Ibrahima Al-Halbi on ko sunnayankeji Sayku Ibrahima Al-Halbi ɓe innama Faqihul Bahhata yani ko faamuɗo wiɗotoɗo andi bahasu ko wiɗagol al-bahasu ko wiɗotoɗo o jangi ko ɓeeɗo jeɗɗo ɓe jangi kon o filliti jangi maɓɓe on kankadi o wi'i wo koyɗe ɗen koɗe tawtuɗe hoore nden ka hoore nden maskaɗon koyɗe ɗen ko masketeɗe tabirul Qur'ani on o yaari ko Qur'ana wi'i kon amma noon ko hadise wi'i ɗum noon ko feere kono Qur'ana on kañum ko wi'i hoore nden koyɗe ɗen ko hoore nden tawtata goɗɗo no wiye as-Sayku Sanadiyul Hanafiyu o ko sunnayankejo o sifi kam kadi e deftere makko wiyetede Ta'liqu mimma jaa min kasli rijlayni e sunani Ibnu Majaha kankadi o girri kaɗo haala e wiyeteɗo Ibnu Hazim al-Andalus o yamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wa sawa'an qara bi khafdi llami aw bi fathiha hiya ala kulli halin atfa ala ar-ru'usi imma ala al-lafzi wa imma ala al-mawdi ya subhanallah
nani jongal ko woni ko wiyete ibnu hazm al andalus on ko Espagne ɗo wonno andalus o ɓe ko ulama ɓe sunna aramɓe ɓenni o wi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum maske ko e mon ɗen e koyɗe mon ɗen o wi sawa'un no fota ɗara abi khafudillami sa jangi a pocciri laamon ley a wi wa arjulikum aw bi fatihiha ma pocci laamon a wi wa arjulakum hiya o wi ɗum ɗon ala kulli haalin no alhaali on ari o atufum ala ru'usi ko koyɗe ɗen ko hoore nden tawtata ka hoore nden maska ɗon ko ɗon koyɗe maskete o faami o wi goo imma ala lafdi ko ma tawtinaka konngol ko waɗi waɗa harfu jarri on bi ru'usikum waɗa an kadi wa arjulikum wa imma alal mawdi ma mahallu nasbi on tawtinaɗo kono toujours koɗɗe yawtata hoore nden ɗe tawta e juuɗɗen sellata few waɗɓe ɗum ɗon ɓe hiɗe anndi ɓe modernise ɓe bonniti daalol Allah ngol ɓe naati ko Allah daali yuharrifuna al kalima an mawadihi Allah daali ɓe sansay komi wowli kon ɓe remplace goɗɗum o waɗi salligi on très frappant no laaɓi haa ɓurti o wii loote geece ɗen e juuɗe ɗen jumlalan ni maske hoore nden e koyɗe ɗen jumlalan ni seeɗe no laaɓuno julɗo ɓen ɓe hakken ko ɗon ɓe laɓɓinno ɓe noddoyno neɗɗo mo wona julɗo fes catholique jo wawɗo nahawu e sarfo mo tawaka andamati haɓu wiigol ko safayi ko mani ala ko woni arabude nde wonɗa o mo anndi mo waawi naawe sarfo no ɓendi moro ɓe windi ayatul wudu yon haa ɓe gayni kef mo waawi arabu mo janngi arabu comparene no potɓano mbaɗe janngita français ha wawa portojo portoɓe lantano ko sengoru moji français goo holle janngu ka o waɗa kadi janngu arabu ha tawi ko woni savanjo ka nahaw arabu par ce que janngugol arabu on e diina kam no serti ɓe windi noon aya salligi on ŋaaɓe gaydi ɓeyni jannganimen ɗum o janngi kanko koy o tefa ɗum ko masabu ma ɗuma ɓe nene ɗe koyɗe konto tawti ɗo on koyɗen ko hoore ne tawta o tappino ha won haa ɓendi tawi alaka feƴƴe eto faami bon oɗo ko jongandal jo la yajuju kayru dalika ibnu hasimi wo dagata ko sinani li annahu la yajuju an yuhaala ɗaren laaɓiri fof nara e wawnona o moƴƴen fo ibnu hasimi wo dagata ko sendidire alma'tufu wal ma'tufu alayhi wo dagata ko sendidire yani ko atufu e ma'tufu yani ko kono wiyeteni fulal ko takki e ko takka kon joni ko kawsara takki e an ko menen woni yaadude ko menen ɗo présentade menen ɗiɗo si tawi ko gonga kamɓe takki an goɗɗo duwa yijata ko damen oɗo wii ƴettugol arjula o jonnito e aybi acca ɗo raasi on ɓaawo wawata fono woodi ko toñugol ɓurana ko toñugol ɓurana waw atifu ari wiyama atifu ɓe ndaari ɓe tawi si ɓe tabintinimo ɓe maski koyde ɓe tawti alul bayti ɗum noon woni woɗa on l'islam on ko ɗaɓɓano ko ya yeddu alul bayti no golliɗa diina wo sa lundije ɓe anga tabitika sunna kamɓe no haɗa koya yaaɓe sari on kan par ce que ɓurana ardi wawati fo a bonni wawati fo a jonnoymo mo jeyda a wi ko kan onni haqiqa o surtout ya lundo ɓeeɗa ko ɓen noon accira ɓurana oɗo wi la yajuju an yuhaala allahu akbar ko jonganda dini bayna al ma'tuf wal ma'tuf alayhi bi qadiyatin mubtada'atin ƴetta ñawore jananere lomba hakkunde atifu e ma'tuf wa hakaza ja'ani ibn abbas wo ko ni tigi ibn abbas makiri nuzila al qur'ana bil masih ibn abbas qur'ana ko jippori ko maskugol yani fi rijlayni fil wudu'i ko defirande wori ɗum al muhalla li ibn hazmi ko villani halaka ulama o jaadu sunnani ko waɗi ɓe yeddolitaake ɗum ɗo wiya si an mette kono joɓɓe wowlen ko ɓe watta kon ka defte heɓa gonga wata ɗum tawa no accude aɓe ya wola ɓaw maɓɓe joni oɗo ibnu hasimi ko sunnayankejo nani ko raadi villani en on ko sunnayankejo o wi kala no gerduɗa hoore koyɗe ɗen ko hoore nen tawti yani ko Allah yedda koyɗe loota ko ɗon woni par ce que ko wi maske
ɓeya manipuli banu umayya manipuli ɓe nono looten comme kadi fuɗɗi looto koyɗe ngol inde makko no windi ɗo deftere fillinde fi mum ko hajjaji boni yusufa ñande o fuɗɗuno ɗum o inni ɗon anndi ko woni mi daarimi tawi tuundi ko ɓuri mbaɗade bani adama koka teppe ko teppe makko ɗen asto foyɓde tuundi joni siɗen salligade looten koyɗen e yeeso ɓiɗɗo anas bun malik o waɗi o nde yewtere anas bun malik nawi ko sahabaji ko gardeno nelaɗo onno lantaki sinan nelaɗo ka defteɗen fof filli ibnu abbasi ida masariji layhi ballahuma so faala nder tafsir jaalu sunnari ndaaro tafsiru raji ndaaro tafsir durul mansouru ndaaro tafsiru jariri tabari ndaaro tafsiru jassasu ndaaro tafsiru salabi ndaaro tafsir ibnu kathir ɗeɗo fof no filli ibnu anas ibnu malik salliginoke o ndemo maska koyɗen hara mo ɓuɓɓini juuɗɗen maska koyɗen ballahuma wuɓɓinayde kono gardayno nelaɗo waɗani ko reeɗa ñande hajjaji wino gila hande min komi wi koye loot koyɗen ɓiɗɗo anas ibnu malik on ari fillanimo anas ibnu malik yaltini wallahi sadaqa allahu wa kadaba alhajjaju allah gongi hajjaju feni allah ko wi ko yo maske hajjaji wi yo loote allah gongi hajjaju feni so dari tafsirul ɓurtubi on yiyande yewtere tafsirul ɓurtubi kayatul wudu'i ɗum ko deftere ahlu sunna noon imamu mouhammad bun abdou on kadi ko sunnayankejo ɗaɗa imamu mouhammad bun abdou o wi wa arjulakum ilal ka'bayni ɗaɗa nafi o ibnu amiri wa hafsa wal kasai wa yaquba o wi arjulakum bil fatihi ko siko fatihu on siko nasbi on ko ma'atufun ala rasi ason faami bon joni noon al ijtihadu tijahum nafsi kono ɓe waɗi ɓe daari ɓe tawi alaka ibnu abbas wiɗi ndaare sunan ibnu maja deftere sahihu wiyetande sahihu kaɗo sunna ibnu abbas wi aba nnasu illa algasila wa ma nazila alqur'ani illa almasha o wi yimɓe ɓen saɗi sina lootugol koye ɗen qur'ana wowlaɗi sina maskugol ka ibnu maja ha joni noon ɓe waɗi on num ɓe waɗi al ijtihaju tijahum nafsi ɓe waɗi ko ijtihadi yeeso goonga on joni allah daali woni haqiqa kono joni ɓe ɗaɓɓude koɓe manipula ɓe maska goonga on ɓe ijtihadu ɓe wi on num imamu razi o filliɗo ɗa wondema no gerda wono gerda ɓura noon ko wi ko maskugo kono ko ulama ujo hoɗoraɗo e maɓɓe o manipule yewtande mo wi on num amma imam fakhruddin razi ba'dama asbata zuhuri al-aya ala al-masih ɓay o tabintini aya on ko wi koye maske waɗilalatul qira'ati wal qawaid al-arabiyya alayhi o waddi ka luka o waddi ka istilahu foppo wino gerda o ko maskete ɗum kanko imamu razi par ce que razi so ɓoyloto o ɓoylto woto ko jom gandal e so faami o kasifa ar ra'yihi o ƴetti noon kanko ko woni ka feere makko wa qala wi inna al akhbar al kathirata waradat bi ijabil qatl wal qatl mustamilun ala al masih o wi wo kono kabaruji ɓuri a riifi lootugol koyɗe o kono innal ko qur'ana o yeddali ɗon o wi qur'ana noon ko wi koye maske kono noon kabaruji ɓuri ari wi yo loote o wi kadi kono lootugol ngol no soomori tongo e maskugol sa calcule ta e maskugol no soomi ka nder lootugol sa looti ara maskugol natori ɗon on toujours o wata wiide maskugol ngol sella ara o yeddi qur'ana o wi kono kabaruji gol no woodi fi lootugol wo kono sa looti haray yani wo lootugol ngol wal kasul mustamilum alal masihi wo lootugol ngol no soomi maskugol e ceerno ka tafsiru ɗon jongandal ninne al imamu sarafuddin il musawi jongandal joga alul bayt o jaabi haala kan ko razi wolɗo kon taaligan ala qawli razi assalifu dicruhu amma qawluhu bi anna al kasla mustamilun ala al masihi lal aksi fa mukhalatatu sharikatu li annahuma haqiqatani lukatan wa taran sarafuddin jaabi o wiigol mo lootugol no soomi maskugol ko jillindirgol ko jilla sabu maskugol ko haqiqa feerejo lootugol ko haqiqa feerejo o wi si lootugol no soomuno maskugol allah woltano ɗiɗi noon o wola tungotu wonna loote fof fuyon woni ɗo loote ɗo maske ko ɓay kum mbe gollata koma golta ko sala kan dala wata wolde o faami o wi fal kaslu ma'khudum fi mafhum saylanil ma'i wo ko wiyete lootugol ko faama ka luka ko hibbugol ndiyan ɗan ila ko ɗon lootugol alal maqsude ɗo ko lootte kon walla dalila hayskoɗe wal masuhu ma'khudum fi mafhumi adamit saylani wo ko wiyete maskugol ko yo taw ndiyan ɗan ilata ko mawlugol
on faami o wi wal iktifa'u bi mururil yadi alal mamsuhi ko ya yondinor ko jungo rewata yawata ko markete ko nabeni ndi annangila fal wajibu idha huwa al qatu bi annaka fil rajul la yaqum magama masuma wo lotugol koyde de jetti tapilati nas gongol lootu gongo ƴetta pilasi masu gongol imamul sarafu dini waɗi nde ɗo yewtere ɓe aroy noon joni ka luka fi lootugol e maskugo ɓe naati ka defte luka ka arabuure nden noon aɗa nawigol ko delema banga zaria ka haala arabu taw waɗa joni ka pulal innen lootugol e maskugol ɓurɓe wawde pulal ɓen noon firtana hen kumɓe ulama ulluka no goɗɗo no wiye tarihijo o wi kaslu sayi isalatul waski wa nahwihi bi ijra ilmahi alayhi o wi lootugol hunde ko ittugol tuundi wonde mum nden sabu ilingo ndiyan ɗam e hoore mum yigga ko ɗon lootugol goɗɗo no inne alfayruji on ko wawɗo gandal o wi tamsahu bil ardi fa innaha bikun bara'un ay arada bihi tayammumi o wi kañaɗo maki maskore leydi ni saabu koye mayri fuɗɗuɗon koye mayri hoot ton yani maskugol ngol kata tamamuye kata yammamu no wawi marsuɗera ko ndiyan oui safe ko yewtugol haala waɗa kan ɓeeɗo e jardiani on kadi no wowli almasihu imradul yadi almubattalati bila tasyilin deftere on de ak tarifat deftere ne wiyete o wi koyte maskugol ko rewnugol junngol ngon hara ngo ɓuuɓi kono ara ilata mbiyan nan ara ilata lootugol ko a rewnu junngo a mbiyanan no ilte to wawata wiide no yaadi ka ijiti ha allah matu taba tabay kadi jaabi haala kan ɓe jaabi tragi allah matu taba tabay ko won tafsirul misan قال الله تتبع إن المسيح خير الخصل مسؤول نالو تقول ولا ملازمة بينهما أصلا ودي مرة جوجو دي الهينية ده الله تتبع في كرجابي بوقت الاجتهاد دي دابو فين بون داكور فين سيدي كوتين كوي لوتي فين هو بأن التحديد في الكسل لا في المسيح طيب يهيدا تاي مرسالي بأرتيونتو فين سيدي كوتين كوي لوتي ko lootugol ngol waɗugol keerol ngol ko ka lootugol woni alaa ka maskugol wiigol jooni lootu haa nokkel kaari kono o innaali masku haa nokkel kaari yadi o waɗanaali maskugol ngol keerol a tahdid mi annda so faami keew tan de ɓe inni wo lootugol ngol no waɗanaa keerol maskugol ngol wannaaka keerol hombo woni ɗum abou isihagal ala kasri l ajri li kawnihi ma'dudatun bil ka'bayni ɓa allah daali ilal ka'bayni juuɗen kadi o inni ilal marafigi andi o ooli hattode lawa ko ba nana jo gandal no jaabo joni nani piirano ka defte ɓe inni hombo almisanul amili jo gandal o wi hadal ɗawlu bayidu mani sawabi wongo kongo ɗon woɗɗiti gonga wiigol ko lotte ko wanna keerol o seede mo allah daali faksili wujuhakum o wi ila ha on to o waɗa yeeso ngo ha on to si tawi tahdi ɗon ka kasol woni o inni faksilu wujuhakum o inni ha on to e woli ɗo goɗɗum wadde noon haala kan o wi faame ta'biru qur'an o teral lotetengal goo o wannali ngal tahdidu ngala loteten yani teral lotetengal goo o wannali ngal hattode ɗimmal ngal o waɗani ngal hattode masketengal goo o wannali ngal hattode ɗimmal ngal ka maskugol o waɗi hattode o wi ko ɗum woni ko ɗum ɗo woni ta'birul qur'ani allah wi loote gecce ɗen o waɗali hattode o wi loote juuɗe ngo waɗi hattode o wiyaka soɓɓuli o wi maske hoore nden o waɗali hattode o wi maske koɗɗe o wiyaka ko ɓuli waɗi hattode on yii bon sarafu dinil mousawi jaabi nde ɗo yewtere joni noon wiiɗo ɓe yo koyɗen loote dallinori honto kadi mana aren ka ko wiyete ka'bayni allah daali ilal ka'bayni ka koyɗe ɗo ka'bayni ka kolɓule ɗiɗi ka kolɓule ɗiɗi wiɗen ko ɗe ka koyngal ngal no mari ɗi jelu ngal ɗo kadi woni jelu allah ko wi ko ha kadi ɗiɗi yahi ha ka kolɓule ɗiɗije joni noon ko nayi woni ga est ce que ko ɗe ɗo ara e fanda joni noon seede siko ɗe ɗo fanda ma hen ko jooma ganden woni fi kolɓude kon manal ka'bayni waftilaf ulama fihi aren taho ɓurɓe marde gandal ka lugatul arabia ibnu manzour l ifriqi
ko kanko windi deftere men lisanul arab africain jo o windi deftere luka arabu sifa ko wiide nanen kon o windi deftere o wiinde lisanul arab wo ko ɗengal arabu nini arabu ɓen ko kayri on ɗaɓɓitide lukaji maɓɓe majjinoɓe men winduɗo fewnuɗo deftere dictionnaire arabu sifa mayre heɓaki taw pourtant ko africain jo ibnul mansour ifrigui ko mansour africain onon o wiyete kala arabu o windi deftere wiyetede lisanul arab kala ko arabujo wowlata bal o andintiniɓe ko majjirnoɓe ɓuuri nini ni kala ka bibliothèque jeni arabu tawa e lisanul arabu no waɗɗa ko nde juuɗi capantati ko kala ko arabujo wowlata ala ko ala ɗo on no sifanaɗen kon no wiyete kaabu ɓay allah daali kaabayni ɗo sikka sen wata arabu e sira e qur'ana jamais kurusi allah wi qur'anan arabiyan bilisanin arabiyin mubin sey sikkiɗo ko bilisanin fulaniyin mubin ɗum ko sakani noon ko allah daali bilisanin arabiyin mubin o wi ɗo fassara ibnu mansour alka'bu bi annahu kullu mafsadin lil idami wa bil idami nnatiji fawqa qadamihi wo ko wiyete ka'bu ko ƴiyal funtungal ka sengo ɗo teppere hara hingal ɓatti ka teppere nden e bellerum ndu jogodiri ɗon ɗum ko ɗo ko wiyete ka'bu ko ngal ɗo e ngal ɗo allah hawtiwi ka'bayni ɓe woni ɗiɗi ɓe bonni filo gon ɓe wi ko ɗe gaɗe ɗon noon ko ɗiɗi ɗo ko ɗiɗi woni nayyi seede kan juuɗe ko maraɓe ƴowi o faami oɗo ko ibnu mansour ifriqi wi ɗum ga ɗo ina jokke ɗiɗi on jokke ɗiɗi on ɗo hino ngala eto faami ibnu mansour ifriqi wooli ɗum deftere wiyetede lisanul arab no woodi heɗotoɓe ka haala men kamɓe ɓe ɗaɓɓitede e defte ka maddatu kaabu alfayruji l abadi ko joni luka kadi ni mutiɗo e gandal luka ɓe ko ɓe wiɗoto ko arabu wolta on faami oɗo kadi wi kaabu rijli al azmu alladi inda multagal gadami wassaaɗi wa kullu ma bayna al aqidatayni min al gasabi wa rumhi yugaɗu lahu kaab koko towtiɗo hakkude teppere nden e beleru ndun ɗo yani kamɓe ɗo e subaydiyi ko ɗum ɓe wi manal ka'abayni ɓeɗo ko ɗum ɗo ɓe allamati jafaru subhani windi deftere compule spécial fi kolbule ɗen bon joni noon ɓe dallinori honto a hadise waylun lil agabi minan nar ɓeyi kon hadise ɗon noon taɓiddinino koyɗe loote ɗo ko fen on ni e jon gandaldi woto al sunna kadi darɗini ko noon wiye koyɗe maske ko wiyete ibnu rusdil ɓurtubi lagadi jarati on ɗo lagadi jaratil aada bil ihtijaji bi hadal hadis wondema oɗo hadisi kono hadis on aritta ho an abdoullahi ibnu umar filli hadis o qala takallafa annabiy sallllahu alayhi wa ali anna fi safrati safarnaha fa adrakna wa qad hadana al asri fa ja'alna natawaddau wa namsahu ala arjulina o wi ko sahaba waɗano ko natawaddau wa namsahu ala arjulina meɗen woni meɗen salligo maska koyɗe amen o hadisa no ko sahihu boukhari mo ko sahihu muslim so alaji abdoulahi mouar wi minen ga nelaɗo ɓe fokktuno ko yaasi nelaɗo luttiti takallafa anna o luttiti o fewtitoyi men tawi ala tara heewi tawi meɗen salligo maska koyɗe amen fanada bi ala sawtihi nelaɗo ewni hiɗo towngo ɓe maaki waylun lil adabi min annari bone wodani coddule e yiite laabi ɗiɗi ma laabi tati ɓeyne yo ka nelaɗo makuno bone wodani coddule e yiite holli ja koyɗen koye loote ɗum coddulɗe laaɓa oɗo hadise ɓuuri wonde a dallu koɓe tindinirta joni noon oɗo ibnu rusdil ɓurtubi o wii ka bidayatul mujtahidu wa nihayatul muqtasidu o wii ɗaɗi jaratil bi ihtijaji bihi fi man ilmati fa huwa adallu ala zawajihi wo ko oɗo hadise ɗo ni dallinorde ta koyɗe maske ko oɗo noon ɓurtinnide koyɗe maske saabu nelaɗo ewnaaki waylun lil masihina bone wonani maskoɓe koyɗe ko koyɗe tunɗe ɗen o wi bone mum oɗo ibnu rusdi wi
وي سبنا لأن الوعيد إنما يتعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة وكن لا يوني كمان كده هو بنتين مونغول لا يوني فيمو ونافس لا بديرتينو بل سكت عن نوعها وذلك دليل على زواجها وزواج المسيح أيضا مروي عن بعض الصحابة والتابعين ومن تواي كتبتني كويس كوي ماسك سبنا ماسك من في الله كذي صحابة يتابعين الماسكين ونبلغ مرويني فجعلنا نتوضأ ونمسه على أرجلنا من وني من سلجو ماسك كوي دامين جوني كهون إمام صرف الدين الموسوي جابي كادو هذا وبيكو فيه نادي نلادو يونو ويل للآجاز من النار go ko sete agal goni be seppa woni ko mbullaari goni yahude yobe tip yobe seppi non di mbullaari no de fadde tuniri non be yaha be salli gora non be natira non ka yulde on dintu do dela do kambani na ko maski ko kon woni bi mana ko be itu tuudi ko koyde de wondi kon taw hala ba poyi si be salli go do be maska ko den sabu na salli gion ikirte tuudi koyde den ko ndiyal laaɓuɗan taw haysi noon ko a looto koyde duwa ndiyal laaɓuɗan taw loota terangal ita tuuli wonde maggal on salligoɗa noon par ce que salligi on ko tahara tour ruuhi ko laaɓugo ruuho ndaɓɓa nder toon kañum ne mbaɗi noon yaadi mi mana ko ya ittu tuudi wonde terangal taw noon maskangal ko tuuni ndin nelaɗo kambani na koye maski kon on faami yewtere nden joni noon o wi'i ka banngal sahabaɓe ɓen sahabaɓe bo wi'i koye maski hiɗo fuɗɗori saydna aliya ko maskanoɗo koyɗe deftere wetende sa wayigol muhriga saydna aliya maki ma kuntu ara anna ala alqadamayni haqqu bilmasi min batinihima hatta ra'aytu rasulallahi sallllahu alayhi wa alihi masaha ala qadamayhi min saydna aliya maki min komi sikkuno ko nder teppeɗen duwa maskede ɓay ko toon tuulidi mburata wonde ha mi yiɗelaɗo no maske ka hoore teppere ga mi tawi jaa ko toon duwa maskede oɗo hadis on towoni himo ko deftere sen ta'awilu mukhtalif al hadis e ka musannafu ibnu abdurrazzaq nokkugo saydna aliya tigi maaki ra'aytu rasulillahi masaha zahirhuma mi yinelaɗo no maska hoore koyɗen oɗo no ka sahihu abu dawuda eton faami hadise nayaɓo on ibnu abbas wi'i alwudu'u khasilatani wa masihatani salligi ko lootande ɗiɗi e maskande ɗiɗi ko yeeso e juuɗe ɗon ko lootugol hoore e koyɗe ɗon ko maskugol ibnu abbas wi seede mum ayi aali ka allah daaluno yo maske ka tamamuye ton ko maske ko wino ko yo maske ka salligi o wolaali ɗum noon ka tamamuye ko wino yo loota kon ka salligi ko ɗum o inni yo maske ka tamamuye andi ko yeeso e juuɗe o inni yo loota ka salligi ko yeeso kadi e juuɗe o inni yo maske ka tamamuye ko wino yo maske ka salligi kon o innani yo ɗum maske ka tamamuye haɗa o duubili no gonga kan no feeñi ha feƴƴiti ko wino kon yo maske ka salligi hoorne koɗɗen ka tamagol o wolaali fi ɗum ɗon ɓay tamagol ko maskugol ɗum ko wino yo lootu kon ka salligi yeeso e juuɗe ko ɗum o inni e masku ka tamamuye par ce que ka wino yo maske ka tamamuye so inni ɗum maske ka salligi aɗa duubli voilà koko wino yo ka tamamuye awa maskata hoore maskata koyde par ce que ka salligi ko ɗum maskote suyuti yaltiri deftere makko suyuti ko deftere ten durrul mansour an ibnu abbasin kala daali wa arjulakum ila alkabayni daala ibnu abbas wi huwa almashu ɗum woni maskugol ibnu abbas wi abannasu illa alkasila wala ajidu fi kitabillahi illa almasha yimɓe ɓen jaɓaali sina lootugol min mi tawaali ko deftere allah sina maskugol ko sahihu ibnu maja filli nden ko sahihu ahlu sunna o yii umdatul gaari fi sarhi sahih al-bukhari kanko filli ko ibn abbas wi al wudu kafilatani wa masihatani ɗiɗo fof ko riwayaji sayyidina ali yarinni bar sahabaɓe yahoɓe sappo e nayo o ƴettiɗo inde muɗum
wano Anas ibn Malik sifode nane ni himo tawno e maskowo son daari defte fillide ɗum den sarhu ma'anil asrari e umdatul qari fi sarhi sahih al-bukhari e kanzul ummali fi sunanil abwali e musnad ahmad ibn hanbali dokte sunna jaɗeɗen ndeno filli wondema ɓeeɗo maskayno koyɗe ɗen hino ka yewtere nden ko oyawino ko sadagallahu wa kadabal hajjaji eyyi habbenaɗo hino mi ƴetta noon haala kam yiya toon ka deftere ɗen ka woni o wi akrajat tabari premier tafsir on kaalu sunna wa bi sanadi ila humaydu qala Musa bun Anas ɓiɗɗo Anas on ko Musa wiyete li Anas o yetti ɓe makko wona han inda oɗo wi hari meɗen ɗon o wi ya aba hamda innal hajjaja khatabana bil ahwaji hande hajjaji waɗani min kutuba ka wiyete ahwaji to wona hanu ma'ahu tawi meɗen wonde makko fa zakarattu hora o woli fi laaɓal ngal fa qala o wi aksilu wujuhakum wa aydiyakum loote geece ɗen e juuɗe ɗen wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum maske hoore ɗen koyɗe wa annahu min ibni adama agrabu ila sabsihi qadamayhi ande noon ko ɓuri ɓattade e tuundi bani adama ko teppe makko ɗen faksilu butunahuma wa zuhurahuma loote nder majje e ɓaawo majje fa qala anas wi sadagallahu wa kadabal hajjaju allah goongi hajjaju feni qala ta'ala wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum allah ko daali ko maske hoore e koyɗe wa zalika huwa almashu ko tafsiru jariri tabari e tafsiru ibnu kathir filli ɗum Qurtubi kadi fillodi ni wondema sadagallahu wa kadabal hajjaju o faami tafsiru khasilu on ko tafsiru ahlu sunna o wi'i wondema Anas ibn Malik wi'i qala nazala al-qur'ana bil masih qur'ana ko woli ko yo maske dare sarhu ma'ani al-athari ubad ibadu bun tamim bun asimul mazini o ko maskano ɗo koyde ko sahabajo ni tahawi yaltini ka deftere makko bi sanadi an ibadu bun tamimi an ammihi abdullah anna nabiyya wondema nelaɗo taw wadda wa masa alal gadamayni on faami o salligoto no massa koyɗe ɗen ibnul asir yaltini ɗum kadi kaka tarika makko wondema oɗo ra'aytu rasulullahi tawadda wa masa ala rijlayhi ndaare usdul kaaba fi ma'rifati sahaba bon ɗiɗo ko yewtineji maɓɓe e wata fillade ɗi fof ɓe ɗuuɗi ɗo tele maka bannal a'immatu ahlil bayti na bisimilla eyi bon ko woni ko milanto toon eyi min haade komin anndi fiɗo salliji juuɗe ɗen e koyɗe ɗe fof koye loota a salligagol mais so winciɗa waɗi sok a salligike ha dasi a wawi maskude ɗo a wawi maskude hoore tuffawal on noon haɗa jigla joni ɓe mbimanta maskuka hawre koyngal maskuka hawre kuffawal ma ko sukketi o ay fiya ɗum ɗon almasu alal kuffayni ɗon kadi ɓuura mawɓe ahlu sunna ɗen towtiten kamɓe tan to yeeso oɗo wi wa kanat aisha tunkiru almashu ala alkuffayni asaddu linkari wa taqulu li an tubta qadamaya ahabbu ilayya min an amsaha ala alkuffayni wa fi lafdhin la an adka rijlayya ahabbu ilayya min an amsaha alayhima deftere sen naylul awtari ko tafsiru imamu Shawkani min ulama ahlu sunna himo filli yumma aisha no tawano ɓurɓe ajude masgol e hoore kufuwal sabu na kufuwal fawaka sariya l'islamu kufuwal ko ngal jaamida ko ngal hunde nde mara wonki mara haqqil ko haqqil noon fawa sariya koko mari hay neɗɗo on si haqqil ala ɗeraɗo maki rufiyal galam an salatin karamol ngol no ɓantana tato feetuɗo ha o ndikka o windantake baraji o windantake junubi hay so waɗi koye sappo ɗaniɗo ha o fina pay kum ha kum watta hoyɗitade ngal ɗo kufuwal no wona ngal marngal wonki taw na fere ngal eɓa hakkille salligoɗa tere ɗe ha ƴetta teranga jonnoya ɓuuri ndi tawake ɓanndu ma ndu ɗumɓe maki woda immitoyɓe ɓuta ko wuntere salligi nde wuntere salligi majjinima ɓe par ce que ɗum waɗa e paɗe paɗal ngal fawaka saria ko bonnitugol ko Allah daali ko yuharrifuna alkalima an mawadi'ihi ɓay Allah daali maske koyɗe ɗen ɓe deesiɗi ɓe jaɓata ɗum ɗon ɓe ɗaɓɓi paɗal masketengal remplaçant koyngal ngal ya subhanallah yumma aysa maaki min de koyngal langal taƴa mi ɓuri yidde iɗi nde maske ore kufowal nene aysa ummil muminin
ndare naylul awtari li shawkani koɗo yewtere nde woni ɗon sino yewti wiya haala o kam no mettanmi kono wata wiide windaki ɓa ko windi non wolta a faami ibnu abbasi landino hal masaha rasulillahi ala alkuffayni dala o inni wallahi ma masaha rasulillahi ala alkuffayni deftere on nde woli ɗum bada'iu sana'i lil kasani min ulama yaali sunna ibnu abbasi wi wallahi nelaɗo maskale ore paɗal ko ganti nga ɗum moƴƴina yo paɗe ya salli wawi lawol maskoya si tawi ɗum dagotono doleke juta juuɗo jeeɗa wawi lootude junngo ngon dara junngo doleke o ɓayon kadi ko jamita ko jamade ni ɗum ɗo e paɗe ɗen ko gootum wowlata ala ƴiƴam anda julɗo anda kefere sorɗo mum woyayi da wawi lodde junngo doleke on on tuma nga kadi la même chose hoore nden kadi ɗum maska kufne on aɗa ɓanndu ɗum memata batte ndiyan salligi tawoya allah darata ko ɗum wiyanoɗa awa ka maskuwol kufuuje yummayi ta yona ni en ɗo ka ko naylul awtari lissawkani yummayi ka maki taƴede koyɗe an nden ɓuranimmi maskugol e hoore kufowal sabu koko sinca tafsir moƴƴo noon tafsirul sawkani mi jogimo mo konakiri ɗo en faami joma gande wi'i sen naɓiri arjuli kum hoore koyɗe ɗen ko hoore nden tawti ko ɓurana wowli kon koyɗe ɗen ko masketeɗe amma noon agwaluji goo wi koyɗen ko lotteɗe kono yiɗo ko Fakhruddin Razi mufassiri ahlu sunna o naɓani en ɗo o wi kala no janngirɗa aya qur'ana on koyɗen ko masketeɗe imamul jassasu iɓe ɗuuɗi ndaare ulamawɓe sunna goo kadi siwaniɓe seeɗa ndaare imamul jassasu ko alal arjuli ɗo o sifanto en kanko kadi jassas ko honɗum woni maana lootugol koyɗen e maskugol ɗe الوضوء kanko kadi mo sifani hen deftere makko ɗon ko laawi poyi ndaara ya tawa kadi ko ɗum ka deftere ton hino ɗo imam jassas ahmadou bonir radil al hanafiyul al musamma bil jassas feƴƴinde tande 370 hijriya gila oɗo maayi heɓi duuɓi wulure e wano temdere e goɗɗum no hanki jureyni ɗe yimɓe ɗo ko siya arɓe hanki ɗo iran ɗo ɓa yimɓe ɗen no sikka ɗum o nasiya joni kono gila o ma heɓi duɓulure goɗɗum o wi wala yaktalifu ahlu lluha anna kulla wahidatin min alqira'atayni muhtamilatun lil masihi wo yimɓe luka arabu ɓe yeddodiraali no janngirɗe ŋaya on wo janngandeji ɗi ɗinon ko maskugo ngoyaltoyta ko ɗum say ko ɗum o ɗum ɓe yahonno say haafijiɓe makuno o yo allah yurme ɓe ulamawuɓe ahlu sunna ɓe wakkilike moƴƴa ɓe wakkilike windigol gonga kan e hoore ko gerdetano ko fof ibrahimul halbiyi komin ulama ahlu sunna kanka ɗo yewti hen ina yewtere makko noon ibnu hasimi ko ngattorɗe nanen toon wona haɗe siyaɓe sikono ɓe jaɓti tawi ala ka safe no woodi huloɓe allah e sansugol daalol allah ngol ɗo andi sansugol o ɓurano wolta ko no hulɓini ɓurano wi masque ɓay noon ɓe kaalaka ɓe ɗaɓɓiti manipulation ji kono ɓeeɗa windi wi he ko gerɗen wo ko gerɗen ko ɓurano wi koye masque min na non e masque ay o yaferon awa ko ɗon konko ko gilandema noon ɗum ɗo moƴƴina ejiti ha duhoy hannde kadi sinca ganinga joni deftoy boy windama ganinga yewtereji figihaji no dagi kan kono no harmi kama yani haqqille jaɓali masi ala gooto yo nelaɗo daginmo ɓe harminamo ɓenna kadi mo yiɗa ɓenna kadi mo aña ɓenna kadi mo moƴƴi ɓenna kadi mo boni masi ala gooto hakkille jaɓay ɗum kono defte men ne figi ɓennama maliki no yiɗi kono sa fay no añi hambali no harmini on ɗo honno abou hanifa honno no wi no moƴƴi masi ala gooto on ɓe yetoma noon kadi lurral ngal hino moƴƴi ikhtilafu ummati rahma ɓe moƴƴini on hadise ɗo ɓe makiniɗaɗo maki ko moftanɗe lurri kon ko yurmede si tawi ko mofteɗe lurri kon ko yurmede ko honɗum won dalil ko ɓurana wi wala takunu kalladina tafarragu wahtalafu allah yi toon laatoɓe a sertunoɓe lurri allah wiya toon waɗɗu nelaɗo wiya lurri en ko ɗo yurmede woni yiiɗay nelaɗo maaki e nder qur'ana inni akhafu in asaytu rabbi millan huɗi simi yeddi joomi am ɓayde ko qur'ana woni haala allah kan allah daali onon tan wawwa ɓeya sertuɓe luutodiri goɗɗo inna luutodirgol moƴƴi mofteɗen ko yurmede allah wi nokku goo wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarragu
jogi en fof ɓoggol Allah ngo taw sertu goɗɗo arayna ko sertu ɗo ngo woni yurmede est-ce que ɗum yaadi donc muskila molanaɗo faslul khamis bi riwayatil masihi wal khasli joni noon aren ɗo e riwayaji go wino ɗon aljammu bayna al masihi wal khasli annasir li haqqi min aimati zaydiya oɗo wi ko rufuɗɗan ɗen to oɗo wi masgol ngol e lootugol ngol no wawi hawtodirde mana loota ha gayna maska jomiraɓe gande ɓen addoyi haala kam ɓe wi wawata ƴettude si Allah wi masku sa ɓeydi lootugol hoore ɗon aɗa ɓeydi kanko noon ka ɓeyɗa on haɓay so inni lootu ka ɓeyɗa ɗo goɗɗum hana lootugol wo ara ɓeydi hay nelaɗo ngo wimo lawta ɗaw walla alayna ba a dalla gawi sa ɓeydi gotum e komi wowli kon ɗaɗo wi la akadina minhu bil yamin summa laɗatana minhu lwatin wa ma minkum min ahadin anhu hajijin mi nanngam tawi ɗaddani makko ne hay goto mo ngala watnomo solon joni noon so wi masque a hoolaki par ce que ko addata ya masque ka inni ya masque ɗon tawa a hoolaki masque ha gayna loota a hoolaki ko wooli kon ta so inni masque a masque tawi hen naalimo ɓe loota ko haala makko kam woni a hoolaki silaɗo so inni lootu so inni masque kono mi looka fiyo mi lootum masque toni wawa mi moƴƴinani hen ɗa salliga go ka longal ƴetta salligi ya gayna da wonde janaba kun deftu wi kum maɗon ya salligo si loɗɗa longal ko kun kadi yetto maɗo janaba bonnayyi salligi deftu ngoɗum kum fotto kun yes seeɗa karaka salligi min mubtilatil wuduyi o yettoma taw min ful janaba bonnayyi salligi nane noon o wino ya salligo ɗa wonde janaba soɓe bonnayyi kosan koɗo ne sa yara kosan waɗi gokkum seraɗa kono noon soɓe bonnayyi kosan faala goto noon umma wolande ko rayu safeno hulɓini gonga ceernojo goto o wimiɗo hulani jomiraɓe koye defte sigihu billahi ɓeyetoma hunde mustahabu hombo woni yiɗɗo hunde nden on ɓen ne yiiɗa homɓe yiɗi ko Allah yiɗi kako nelaɗo yiɗi kako hombo yiɗi kono yiɗa ɗum koko yiɗa o watte woɓɓe ko jina woni golle mum ɗum yiɗaka no yiɗa no woɗi yiɗuɓe ɗum woɓɓe ko wargol hoore ɓen ka ɗum kadi yiɗaka so innama mustahabu ko yiɗa ɗum woɓɓe ko ɗum tooni gurdandal ko hombo yiɗi ƴeetimen yiɗuɗo on kono yiɗa haray no yiɗa sa naati ka juulirde aɗa futuro tan huƴƴude aña homɓe añi nelaɗo ko maki taw ruƴƴude nangel no muta direct ka mi jooɗo toon taw ruƴƴu fewno si hena mi yonge muti few ruƴƴe ɓeyni a ɗulle ɗon no futuro on tawti ruƴƴu joni noon ɓe hiɓɓe jiri piiji ɗiɗi no aña ruƴƴede aɗa futuro kun deftu ɗon kadi wiyama no aña naatugol kadi yulde jooɗo ara ruƴƴaɗi aña ɗiɗe dewdiraɗi naata noon ta ɓe joɗɗa a jogii ko aña tawti ko aña a raɗama ka ɓeyɗa yaari ka reeduɓe bon mena mi nama si gila ka salmina alan sala a ruɗɗata kadi wiide hakkuɗo jumɓe allahu akbar nam on ɗon masala ko nelaɗo konngol goto feti yewti hen ko heddi kon ko ijtihaduji waɗa nelaɗo ko makinde nangen no fuuɗa kange fuɗata ɗon ruƴƴatake kange mutata ɗon ruƴƴatake kono noon jooɗi ɓe naari juulatake few par ce que soko waɓutu yawtirma exemple hiɗa e jote a heɓali fajo hun no juulira waɓu toon ha citama e kuntan hun ɗon ko quelques minutes accanaɗa si on minute feƴƴi a piyama kadi gallal ngol ayne mi juulta waɓu tango fewn ɗo a fotta e Allah inna ko ɓayata ɗum no wadde ko ɓenni ko ruƴƴatake ko nder nge muta noon kadi ɓaawo alansara no windi e sahihu muslim so mantige ɗon ha ñande somi yeehi ɗon noddoyila mi jonnoya yon paaso mi jogi o daɓtana hoore mo yumma e tamaki nelaɗo juulaɗe alansara ka suudo am ɓe salmini sina ɓe ruƴƴa ɗiɗi no windi e sahihu muslim Abu Zalil Gifari en fof ruƴƴayno ɓaawo alansara o meeɗama piyede fiiɗum ɓay on sariya harminaɗo wadde ɓay harminama o meeɗama piyede fiiɗum o ɓantoyi gonno piirɗa o inni o anda amiral mumini noon harmini juulgo ɓaawo alansara o inni mi juuli ɗi e ɓaawo alansara ɓurɗo amiral mumini noon ko ɗin ijtihaduji nder toon joni ka salligimo wonɗen ɗo
ɓe waɗi e yewtireji goo ɓe wi inde nge fuɗa nge reway e qarna cheytan e fewndo qarnuji cheytan riwayaji goo wi ɗum riwayaji goo ɓe maaki ɓe haɗisi ɓe haɗi tawi woni selli ko kamɓe haɗi fayda buy tefetande kadi ko Allah wi ko wama atakum rasulu fakuzuhu par ce que wama yantigu anil hawa an haalanelaɗo kam wiɗatake est ce que honnu waɗi ha konnu waɗi kamɓe noon ɓe wawma deta yande ko fi hunde kaari wono ɓurana no ndaare ɓurana haɗalen hay hunde sinande yettoma ko nunde haɗanma ɓay wata landitade Allah wolne o wole fof halaɓa ɓurana ka wima hunde no moƴƴi o nde yettoma ko nu moƴƴini ndaɗo si goɗɗo waɗi bone Allah dala men nadayɓe yiite min waɗayɓe ni ka gaynode aya o goñne ɗon wa madalamunahu min toñanoɓe goy yo walakin kanu anfusahum yajlimuna o konta ɗon kadi bonni kon kadi ka oy naw nokku no bima kanu yakfuruna mo bima kanu yukazibuna sifa ɗon ko mawdu mo wonɗen o woodi ko famuɗon e mum en addi ta'biru aya qur'an on en addi yaadu makko ɗum kam nahawe sarf en addi pillanɗe jomiraɓe gande ɓe en addi yewtere jonga tafsiri je en ka ahlu sunna en addi makuji sahabaɓe bal hino woodi ka tawatan wandi windi ka sahihu ibnu majaha e ka sahihu abi daoud ka nelaɗo maki walladi nafsi biyadi mi wondiri jogiɗo on kiyankin la yaqbalu llahu salata ahadin hatta yatawadda kama amarahu llah Allah jaɓata julde goɗɗo ha salligol an Allah wirimo noon ɓenni yaksil wajhahu wa yadayhi o loota yeeso ngon e juuɗe ɗen o yamsahu bi ra'sihi wa rijlayhi o maska hoore men e koyɗe ɗen on hadisi no kay sahihu ibnu maja no ko sahihu abi daouda ko ɗe woni sahihuji ahlu sunna ɗen exemple ni joni kala alhamdulillah tawa no fane ko landino ko wana ifruji meɗen ni hektare ɗuɗayɗe meɗen eyi neɗɗo jindi joni ka ɓuure kamen ha mana koye makko ɗe nde tuuni moƴƴa ma hara ko remowo ɗum ɗon ko ɗum tagi yaariga on tigi si ari ɗon haray mo wawi kasandiga mo wawi ɗum makkude koye makko ɗe wawata wonde haysi ko a lootowo koyɗe ko ɗum addorɗen nani nde yewtere tan elaɓe ewni no wayno lila agab minannari ɗon ɓe ndi tuundi wonde ka koyɗe ɗon ndin tuundi na salligi waɗana ko itta ndin salligi on na ko itta ndi salligi ko laɓɓina ruhuma on so tawno salligi koko ittire tuundi ɓanndu sa ƴettino bimbe fugge gafana heewi a ƴawa tun juula ara on soodi ebbila tuunude no woodi ka iddi tuunude kono est ce que no sellanama ɗon ka ƴawa tun juula ma ɗum a yehi ka hurka waɗi fuute sabunde a lootike ha liƴƴi wattima luwude ara tun juula kono andirɗa ɗon donc a lootindu ɓanndu ha nga windu laaɓi Allah kañum no wi ruhol laaɓaali taw par ce que a waɗali ko wi ko ndi tuundi wondi ka koyɗe ɗo ndina salligi ittandi a ndaara ndiyan semba koyɗe maɗen haɗa laaɓa poyi salligoɗa maska ko ruhu ma wonɗa laɓɓinde seede ko ruhu laɓɓinte Allah daali e qur'anul karim ko suratul maida siɗon e hoore feteyagal way kuntum ala safari ma hiɗon nawni aw lamastumun nisa ma a rendi sonnajo aw jaa ahadum minkum min alghaid ma ɓaawo hoggo yanima hiɗa nawni nawnɗo no mari tuundi hiɗa seppude tuundino ɗon a yahi ɓaawo hoggo tuundino ɗon a rendi sonnajo tuundino ɗon tuundiji nayyi ko seede ko ruwona laɓɓinede o wi wallam tajidu ma an on keɓa yon ndiyam ko ittiro mum ɗo fof waɓutu yoni honno guerte ton hono wiyete ɗon fata yammamu on to yammamuɗon itti ɗi kate kade tuundi kon e ma kono ɓay tun a waɗi ko Allah wi kon kanko mo andi a laaɓi fiya rewmo ɓanduma ɗum no tuuni no wondi e tuuni mum ndin kono ɓay a waɗi ɗum ɗo safe Allah kañum kon ɗaɓɓe ma koye a waɗi ko faala kon na ko falɗa kon dey a waɗi ni a ndaari juɗɗen tawi hunde alaga a waɗi ni a maski yeeso ngon woɓɓe waɗi ni maskande goo naɓiri ni hondu ɗum ko woɓɓe goo woɓɓe waɗi ni haa ɗo naɓiri ni woɓɓe waɗi ni woɓɓe kadi waɗi ni eson faami
ko sa waɗi ɗum ɗon a maski juuɗe a maski yeeso a maski juuɗe a laaɓi ina wondi e soɓe ɗi yaaɗa ko ɓaawa godin ina wondi e tuundi nawnaare ina wondi e tuundi rendigu sonnaajo ina wondi e tuundi seppugol seppe kono wiima juuɗu ka waldiyam awa ndi tuundi bakkotoɗi ɓanndu wona salligi woni ko waɗɗira ittugol ɗum a ittay ndin ndi potto few seeɗe mum ka lotagol longal très frappant a yaha ɗum ka wurgo dinetti fuɓɗa ɗo kaate ɓey nditi tuundin taw ka na ɗum ɓe wi lootu tuundin taw woɓɓe wuri wiya ƴettu koppi e wuddu loota ɗin tuundi ala pas ça fait hollugol na ndiyan longal ngal ittata ndin tuundi ɗon a ittay ɗi tuundi ɗo haandi la ɓanndu ma ɗum hetto laɓɓina noon no Allah wiima noon fiya ruhu ma on laaɓu on nani jaabol ngol a lootay koyɗe ɗen itta ndin tuundi ɗi koyɗe tuundi haade laaɓa pos fuɗɗa salligade siko juuɗe ma ɗe nga tuuni fii ko looteteɗe iɗe tuuni sifa ndin leydi a lootayɗe taw itta leydi ndin laaɓa pos si fuɗɗa salligade ko ɗum so ɓe wiima ko salligi taw ko premier accolota newe ɗen ɓay ko ɓuri ko waɗa juuɗe ma ɗe ɗe tuuni ɓeyni taw fuɗɗo lootugol juɗɗe ɗum na salligi on noon taw ɗum ko inda soroyi hay kala kalari gomɓe wi kaka natangol taw salligi lootu ɗum ɗo ha laaɓa poy fuɗɗora noon voilà eyyi Allah mamina rabbal alamin Allah mamina salligi on a ari a ƴettoy salligi ɗum ɗon ko maruf ko annda ɗum a ƴettoy salligi ha laaɓi ari perɗe salligiɗen looteteɗen e masketeɗen hiɗe laaɓi tuundi bakotondi ɓanndu ndun ala e majje a o ino ton loota itta ɓanndu ma ndun hetto trop fuɗɗoɗa salligade no wowirano noon soɗagol ha gayna wuyɓo sorkino ñippito sa gayni ikka ɗo lootugol yeeso ngon loota yeeso ngon laabi ɗiɗi kamɓe jaɓa laabi tati ara nun ɗum ko farilla Allah on Allah ko ndewotere wima yawa ɗum ɗin mum ko sunna nelaɗo on tammu wigo ko mustahabu ɗum ɗon ala ton kombo woni hombo yiɗi a waɗi ko Allah kon a waɗi ko nelaɗo kon hombo kadi wonɗa waɗande Allah daali ko man ya'si llaha wa rasula ko ɓe ɗo ɗiɗo wolani ati'u llaha wa ati'u rasula a looti yeeso ngol laabi ɗiɗi lootagol jippina a ƴetti jungo ñaamo ngon ɗo a lootingo ha hewti ga laaɓi a ƴetti nano ngon ɗo ha hewti ga laaɓi jungo ɗan ndiyan ɗan lootirɗa juuɗe ɗen ɗo juuɗe mbuuɓi a memata ndiyan kesan tawa jungon ka ɗuure ma ɗo pooɗa adda ka tiinde laawol si jungo ma ngon waywa si yooray ko ɓirɗa ka hoore kon mema yeeso ma ngon ɗo fiyo ngo ɓuuɓu toujours salligi fuɗɗoraɗo on na yo taƴu e son faami tawa ka hoore ko ingal ma ñaama ɗo fooɗa adda haa ɗo fawa kananal ɗo fooɗa adda haa ɗo salligi on timmi ko on explication ɓe waɗi ɗo hino kawa maskata koyngal ngal kono janngirɗen ɗo ni sahaba ɓe ɗirrike ra'aytu rasulillahi yamsahu ala qadamayhi e ko oɗa wi fa ja'alna natawaddau wa namsahu ala arjulina bi riwayati Bukhari wa Muslim Alhamdulillah, kan arno ɗaɓɓitino no tefati lamɗo o yani ɓe gandi ɓe tawa o landa ɓe mene men ala lamɗo ko amiroɓe jogi ɓe ñahollo he lamɗo ɓe tawi ɓe ɗanoyi ɓe ley damaroɓe ɗo on alhamdulillah ɓe wi Umaru a numɗi ɗum waɗi a numɗi aɗa siɗani ga minen lamɗo amen ko gaɗɗo ko lamɗo amen ɗanoyi min gaɗo est ce que o hawri e makko mi hawri e makko no wawi wonde ɗon ko Allah andite mo num ɗeso num ɗa ɗon fayda enen ala ko waɗen no bahasu ko bahasum ko so yardi ko so ardi e masala ko wawata ko wawiten gollisirde
ko ɗum ɗon ɗaɓɓiteten ɗon andi riwayaji ɗin no ɗuuɗi waɗe hadis sa fama sanadu hadis on no wacciramo ma ronka waccire mon tat il faut ama sanadu hadis on fi hawre hadis selluɗo ruksa e mustahabu ruksa ko woni gandanɗa hoorema sa waɗi bakka to ala sa waɗali junubi ala fiya waɗali ma waɗi ɓayno no newna waɗede ruksa kono newna wiyaka ɓe waɗa mata waɗ ɓe naali ya waɗu mata waɗu sa waɗino aɗa newna ala probléme no way ko ɗum eddamu ba no newna waɗa joni ɗo ni gaynen ɗo tun hara en wuutino joni gayni waɗa gayni ɗo tun ɓenna e goɗɗo sodano en ko ñaamen adden ɗo ɗum hato jina darugol men si dindi no jaɓe si jaɓa kono newna ɓayna suuma yeni e ñaamu sa e nde falde o no tawa e koyete ruksa ko sifa noon newnugol ko newna ɗum donc haray ka yewtireji ɗin mi taññi ɗo ko fay ko ɓuura foɗodirede salligi on ko finaɓirgol aya on ƴetta arjula ko jonni aydiya ɗum no jomiraɓe gande ɓen ɗo ulamaɓe ahlu sunna ɓe holli en wawata sellude ka lokal arabu ka kalima yaltine e nder jumla jonni to e jumla hara wawa atfu ɗo woodi ɗum ɗo ɓe imamu radi en ɓe détayi ɗum no ngalaɗi woɗa ɗon poɗodirtake ko nanta fi suwi an sonke kon fuu fika salligi woltake wattake débat fi mum mukko par ce que son jooɗike jooɗi so min komi sunnayanke jon huɗɗike débat mi addi fakkouru radi ko kanko woni karam kojo mongo e naɓi ko wowli kon sa inni nagonga ko on noon fennuɗa fenni karam koma hombo marɗa mo jokkuɗa en ari e Bukhari wi'i Abdoullah ibn Umaru minen min wonno meɗen salligo maska koyɗe amen noye Bukhari noye Muslim awata yeddude sinara nagonga ɗaɓɓata o yafe on ko ɗum ɗon woni muskila waɗnini diina kan no hawni no woniri fewndo ɗo ni no yoni lawol ahlul bayti ngol hingol yoni dalil e hoore laawi luttuɗɗin tawde ko imamuɓe ahlul bayti ɗen pet nelaɗo toɓɓino simi feƴƴi imamuɓe lottoɗo ɓe lamɓen ko sappoji ɗo haa ɓe noddoy inɗe maɓɓe ɗen kadi ɓe sappoji ɗo noon ɗum no windi e defte ahlu sunna bal hino woodi ulamaɓe ahlu sunna winduɓe deftere spécial fi ulamaɓe ahlul bayti imam ahlul bayti kono heɓaki e imamuɓen ka mazahibul arba ka naɗo maaki simi feƴƴi jokke maliki ma jokke safayi ma jokke hanafi ma jokke hambali heɓaki kadi ka maliki hoore mum dari wi jokkelan so jokkallan hara o majji maliki ko wi taw jokkan dey pete komi watta kon si ɗon ayi lasili ka iwi ƴetton ɗon so tawi komi watta kon no lundi ko nelaɗo woli kon to walline komi woli kon min komi faljowo Abou Hanifa wanno fatwa no nde deftere ɗo no hawni wuri waɗi fatwa deftere taari ko Bagdad ana fiyankejo windi Abou Hanifa waɗi fatwa ha goɗɗo inni ene imamu koko wolɗa ɗo fof mi sikki ko ɗum ɗon woni haqiqa on Abou Hanifa wi no gasa hara haqiqa hay hunde ala e ɗum ɗo no gasa hara haqiqa hay hunde ala e ɗum ɗo on par ce que mi hottoto woni mi wowle ko ra'ayo am mi woni wowlirde wonami masumu Maliki rofisi 25 ans jaɓali yaade ka julirde 25 ans ɗum no winde defte o sali yaade ka julde fi on fiiɗa yimɓe ñemmumo taɓe ñemmumo tawa mo falji oɓe probléme sago makko hay sumo bonni hara ko hoore makko tun na ya bonnuɗo bonna rondoɗa ɗo dongi guinaboroya eson faami sifa wiugol joni ko menen jeeyi kaari en wuuriday ɗum maayiday ɗum ko menen jeeyi kaari en ko maccuɗamen ko menen jeeyiɓe wuuriday ɗum maayiday ɗum daroɗon noon yawma qiyama Allah adda ko jeeyi kon ankare adda ko jeeyɗa kon ko ma kon noon taw regi laali na fere ko jeeyɗa kon honno jerta ɗum daro ni par exemple daro fayta bi xanna fu fayta doga iwta on ko kaari ni awa non ko mi do ko ñol huma gongol goɗɗo humoto e goɗɗo kono huma gongol ko yo holle ɗatal gonga ngal ƴetta ɗum humagol ko aimmatul ahlil bayti pep nelaɗo maaki e hoore hiɓe ñaaɗude ɓe maaki la tuqaddimuhum fatuhliku deftere sunna men ne mustadraku ala sahihayni lil hakimi la hawla wala quwwata illa billah nelaɗo maaki la tuqaddimuhum fatuhliku taw hikko yeeso ahlul bayti on halkoto wala tuakhiruhum fatuhliku taw accuɗo woɗɗito on halkoto wala tuallimuhum fa hum a'lamu minkum taw wi on andinaɓe ɓuri on gandal
nelaɗo maaki man arada yahaya hayati mono haala wuurde no mi wuuriri noon wa yamutu mamati o maayira no mi maayiri noon wa yaskuna jannatul khuldi allati wa'adani rabbi o hoɗe aljanna fuldi ma Allah foɗimi on falyatawalla aliyu yo itiri ɓaawo ali fa innahu lan yukhrijakum min huda ali yaltinta on ka peewal walan yudkhilakum fi dalal o ɗaɗa tawon ko majjere اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد كل رندي دفت بل سوائب المهرج ابن حجر دفتر السنة ساداري من أولي وانا مستدرك على سيئين كل وانا نسودين ده ميه دكار بسودين دي بيرو ندي على جبرائيل جاري بسودين مستدرك على سيئين بني سوى واتر سوى دارا جيان ده سوى ديدي سوى ديدي ميردر بجتين ده ودن بينا ماتي نيني والذي نفسي بيدي نوون بيجوكي نوون كيانتين mo juuli hakkunde madamu ibrahima on e kaaba on duuɓi wulure o hajji ɗon la duuɓi wulure o wangike ɗon duuɓi wulure o maayidi mo tikkani men menen ahlul bayt ona tawi yite no windi e nden ko deftere sunna de na deftere jiya ko tellement gonga kan no feeñi ha feƴƴiti gonga kan no feeñi ha feƴƴiti yawno ha hudey fatbunil yaman sahabaji teddilo on jogino gundone la ɗon ɓenne mo sahibu sirri rasuli woko jongunɗo nelaɗo onni wo nafigiɓe no ɗuuɗi ga ha kono ɓe wela andude o wi kono nelaɗo walli men no men andira ɓe nelaɗo mbaɗɗi saydnali e balaji ɓe maaki ya ali wallahi la yuhibbuka illa mu'min wala yubqiduka illa munafiqun ɓe maaki wallahi ali yiyatama sina gomɗinɗo aƴetama sina nafigijo Huzaifa ibn Yaman inni menen men faamino men andira nafigi men andi kala gaño ali ko nafigi kala giɗo makko ko mumin surtout ko naafiji ɓen ka nder sahaba toon nelaɗo noddi Huzaifa yeetimoɓe fof kaali ko naafigi tellement tawi no ɗuuɗi ɓurana inni wa min ahlil madinati maradu ala nifaqi la ta'lamu wa huwa nahnu na'lamu ni toon ka yimɓe madina mutuɓe naafiga ko andaɓe ko mamadou ɓanen andi ɓe tellement ko ɗuɗuno suratul tawba ko maradu ala nifaqi mutuɓe yani duumiɓe muti toon Allah da la ta'lamu andaɓe nahnu na'lamu ko ɓanen andi ɓe maradu kono komo daaɗi namo saare don o ɓe noddi Huzaifa ɓe yeetimo ɓe fof ɓay feƴƴi sayidna Omar noddi Huzaifa wiyene mi tawana toon Huzaifa inni nelaɗo makuno tani haalangay goto mi firsata gundo nelaɗon e ɓawa maɓɓe sayidna Omar maaki gasi kala mayɗo ɗo Huzaifa tawaka juulugol mo min kam tawatake naafi ijo si maayi waɗama ɗon goro garade jolama ƴawama hara Huzaifa no jinnane toon ndewodira tun kaw daragol juulugo ɓenne Huzaifa ala e honto Huzaifa e naari mo ɗo naani o musidaaari Huzaifa araani ɓe nani awa ono nawnoon siɗe makko ɓen daare imamu daareno gerɗo o tumo surreya Huzaifa arta na laaga moɗi kaari feƴƴini ene honto on nela non anndi alhaali yananno ɗo wiya par ce que nelaaɗo Allah haɗno nelaaɗo juulugo naafi giɓɓe ka suratu tawba Huzaifa kañum ka deesi ɗi fay tuma anndiɓe o juulta o tawatake Huzaifa ibn Yaman joni noon on ko kanko degino gundorla ɗon kono daari probléme ji Sayyidina Ali fof mo dari ɓawa Sayyidina Ali tawiɗo feƴƴi koko Sayyidina Ali o tawti on anda gonga on ande harbo sifini kala ka Sayyidina Ali fiirde noon ko tawi o inni Ali fiirda ka tawna kanko mari gonga hay so nelaɗo makuno to haaribun nakisina wal mariqina honno wan nakisina nelaɗo wino Ali haɓidoya e firtuɓe ɓen annakisin andi ɓurana wiino waman nakasa wa innama yankusu ala nafsi kala e mon ɗo firtuɗo lagadi radiyallahu anil mu'minina idi yubayunaka tahta sajara fa alima ma fi qulubihim o yawn ɗon ha inni waman nakasa kala noon firtuɗo fa innama yankusu ala nafsi woɗno firtuɓe saynali noon nelaɗo ma ke haɓidoya ɓe firtuɓe ko noon Huzaifa ibn Yaman kanko wonno gundo joginono gundo nelaɗo Huzaifa on no ɓe jogol makko gunɗo nela ɗon ɓay tawi tun woni ko famille nela ɗon o tawti ɓañaɗo feƴƴi ndaare ka defte so yiyey hadise makko yono jinoga e fayda fillañiji makko ɗi jaɓaka ƴettede affaire on woni par ce que dina kan ko politique ka naɓira ha hulɓini giɗale donc haray ɗo mawdu mo yaaro ɗen on ka talligi e darto wan sowno ɗo si masalaji no woodi addon bere ko tan heddi ɗo ko juuɗe ngalan sarawo
looɗu ko yeeso ngon ko ni waɗata ni on tuma sa waɗi ni waɗa a wawi wadde ni fi yo huɓito na probléme kadi waɗugol ni kadi na probléme a faala kadi ko ni waɗirta ko woni kon andi ko moƴƴe ko ɓuuri moƴƴude ɗum no fof muskila ala muskila on ko ɓuuri wonde koka koyde ko gandi ko tampini en ko andi ko tampini en ko mazhabuji sunna ɗin taw woni gandaɗi fof ko mazhabu maliki tun ganduɗe kala waɗɗo ɗo ko safayi watta kon yimɓe inne anga juulade ɗum tampine ɓe sikka l'islam on ko nokku goto ko ɗon tun ɗumanni mazhabu maliki on ɗo si goɗɗo waɗɓe jon ko safayi watta ndaari tun de mazhabu hambali on yoltunoga waɗugol ni jamon fof ni ɗum ɗo kadi kesum asari arali ga ka ɗum waɗi ɗum no ko wahabiyaɓe ko ɗon branci balɗe yeyi noon ha ɓe débarrassé e hanbali ɓe woni hannde kadi saykuji maɓɓe koye Ibn Taymiyya ɗum waɗi noon goɗɗo mi yewta fi Ibn Taymiyya kala ko min waddi no saykul islam wii kamɓe ko Ibn Taymiyya ɓe no saykul islam mi waɗa noon tan fof min sas mene mbeɗe madda imamuɓe tijjani yankoɓe ɓe ala ɓeygu kono ɓe son jimen ka julde ɗo ma ala ɓeygu julnayi on dey o wi saria newnal ɗum o wi saria newnal mu ala ɓeygu yowoni imamu normalement harayi o wawata laaɓa makko gawata timmude ñaw min nene mo ala ɓeygu num no wawi wonde hoorejo diina fof arana julnugol tum uyi ko julnugol ngol taw woni sellata na seɗa wonugo imamu hoorejo de ɗum joni no Ibn Taymiyya joom mbano kono no wiyaton saykul islam oui o Ibn Taymiyya joom wimi o yahen ko deftere Ibn Qayyim Zawji ko talibajo makko ka o Ibn Taymiyya janni Ibn Qayyim Zawji on noon no windi deftere waccugol karam ko gandi on noon ko moƴƴireji to wolanta karam ko mum min daaro en ndem men yaɓini hallani fi ɓe ngu wolaka ton fi ɓiɗɗo wolaka ton o joom mbano fe o yewɗon ha o inni o anna saykul islam o jomba haɗi mo yittini fi dina kam moƴƴa taw no yaadata affaire debbo o inni walla hino ko waɗi o jomba ko wima andi o ɓuuri nelaɗo kañum ko jeenayo accuno nelaɗo accuno jeenayo noon mbo yittini fi dina ɓuuri nelaɗo ɗannaɓe gonga fenade wata guerde ceerno voilà o masala ala e darto ɗo na juulugol hakkude ala sara kutoɗa woɓɓere no inni ka woni aya juulaali haɗa ta wawi wonde ɗon subhanallah alhamdulillah ɗum noon place ɗen darɗe ɗiɗi julgo ko anndi julgo ka juulinde ko salmingo juulimde si tawi ko anniɗa ko salmingo juulimde nde wawi roƴƴude kasi ta ɗum no ɗo fotta sinno mutoy ruƴƴugol ɗon haɗaka nde mutaji futoro heewa nde mutaji futoro heewa hono ni alul kaafi est ce que ɗe mari important e yewtere ɗum ashabul kafi ɗe mari yewtere ɗe mari important e ɗum darani e mawdu kelɗo mo watte janngo ɓay si tawi tultani mi ɓooyi noon satade kono sultani kadi mi yawi faɗɗi janngo darani e mawdu moƴƴo janngo ko waɗayno ɗen hannde o kadi toujours ɗo kadi hannde ko winoɗen ko alfawarigu bayna alwahabiyya wa ahlu sunna nam ɓay ɓe wi ko kamɓe woni ahlu sunna ahlu sunna no woodi harana kamɓe nam iɗen mari masalaji 30 ko sendidiri ahlu sunna e wahabiyya iɗen mari masalaji ɓurɗi 30 kono 30 yinno sita waɗa e papier ji ka wahabiyya harmini hunde tawa ahlu sunna no dagini nde ka ahlu sunna harmini hunde tawa wahabiyya no dagini nde hollugol na kamɓe ɓe hawta hayni eɗa eson faami hino tawa e ɗum barkinorgol goɗɗo wano annabajo ma aade moƴƴo ma tororagol goɗɗo ɗum ngal lurral ngal nder ton fuɗɗoren e urana aren e Bukhari aren e Muslim yahen noon e dotte luttude on mawdu no waali espéce o winde waɗi hannde ko mawdu mi yesul wudu yo mari fa'ida naam ko mawdu halduɗo ɗen e waɗa hannde joni si tawi no fottana waɗen mo jaggo awa ɓe wino on ɗon noon no juuɗi to moƴƴa en aray e 15 minutes o waɗɗi ɗo kadi moƴƴa arisirgo par ce que on noon so arisirimo iɗo duwamo yaltinde allah hunde ala ɓe waɗinimo ko ɗakiri yaltinama mi waɗimo aka radio yaltinama sonka nayni yebbi oyo aren yedda deftere men wuli ɗen
fuɗɗori barkinorgol goɗɗo wahabiya wi ɗum no harmi mutlagan goɗɗo barkinorta goɗɗo tawi noon premier barkinorgol goɗɗo barkinori goɗɗo ko hakkunde annabajo e annabajo fuɗɗori bil qur'anil karimi annabi yaquba e annabi yusufa koɓe fof koɓe annabi koɓe nabiya mursalan o andi no woɗi nabiyu arana mursalu kono noon mursalu ala arana nabiyu no woɗi noon nabiyu simple kono yaquba nabiya mursalan yusufa nabiya mursalan kadi ko tawaɓe ka nder suudu annabi ibrahima ɓe allah wino zurriyatan badoha min bade wona fay koye ko ɓen fuɗɗori ɗum barkinorgol allah kadi wacciɓe nder ton e nder on barkinorgol ɗon yaquba wulli ha wumi faale yusufa andi ɗum andiɓe makko wumi ɗo yo innu baba en tore allah yo wuntimo ɓay kon annabi ma ɗum ɓay kanko ko annabi o toro allah wunti bena na ɗum o wanno o ɓorti dolokum makko kum woni wattade wimɓe kikiɓe o ina ɓe kum dolokum jonno baba mi fitta ka gita ɗe wuntay o innaali ɓe ndaarata ɓe wuntay ɗo ɓe wuntay idhabu bi gamisi hada falgu ala wajhi abi ati basira o innaali ɓe wonno ɓe wuntay na ɓe kum fittogaheso baba ɓe yeyi dolo kum fokkiti kum hewtaali yaguba inni lawla an tufanni duni laajidori ha yusufa sina fi toon fennan henndu yusufa hewtaali an jooni allah wacci adduɗɗolo kon humo sawnaɗon ko hirku allah waccatano mo inni falamma ja albashir ɓay weltinowo ngari algahu ala wajihi farkadda basira yusufa no andi dolo kon kon dikkinta yagumo no andi dolo kon kon dikkinta koɗo ko fiyonno ɓe jaɓaɗe mo tullo kako haɗi ɓe waɗa allah fayde mari tawhidi tan ɗo ɓuuri annabaɓen allah subhanahu wa taala ɗeɗe muru yagumo andude allah kono honto nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam inna allaha ala kulli shay'in qadir walakin aballahu an yajri al maqadira illa bi asbabiha nelaɗo maaki allah ko woni wono wawi kono jaɓata wadde goɗɗum e ɓaw saabu ko allah harnata kono ñamay nangoy ma ñamete wono saabu ko ɗum koto arna joni ko fottan en janggo no hawni ɓe holli on ɗo maɗuno juuti ko juuti e primo doit arrêté awa ko yaƴƴe allahumma salli ala sayyidina وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا